So good afternoon. Hello, welcome to the materials for Introduction to Linguistics. So this video is made for the fifth semester student of English Department of UIN Saifuddin Zuri Purwokerto. And today I'm going to be talking about first language acquisition. So what do we mean by first language acquisition? It refers to the stages and also the acquisition processes when for a human when they start to learn a language. So here, first language acquisition refers to how the baby learn the language for the first time, like the earliest stage of how they learn or how they acquire the language since they were born. Like for example, from the first month of they were being born until usually until 5 years of age. Yeah. So here we are going to discuss about that. We are going to see what is first language acquisition first. So here, first language acquisition is very remarkable for the speed with it which it take place. Yeah. If you want to see, if you want to consider what kind of first language acquisition process happen, you should examine how does your sister or your brother when they were still a child, how do they learn the language from their mother, from their environment. So it is something that is interesting. So there is an assumption that a human being, when they were born, they have the ability to speak a language. So the ability to speak a language is only given to human, not any other creatures. And it is something that is innate or predisposition in the human infant to acquire the language. So it means we have the genetic factors that we can learn, we can speak a language, although a baby cannot speak a language without giving any input from the environment around her or him. So we can think of this as a special capacity for language with which each newborn is endowed. However, this inborn language capacity is not enough. It needs to be nurtured by the environment, including people around them. So, for example, when there is a baby when there is a baby was born, and then he or she was born into a family who cannot speak a language. Let's say they are deaf, they do not speak any language, they just speak with the sign language. The development of their language is also the development of the baby's language. Jadi kebanyakan di sini kalau anak itu lahir dari keluarga yang let's say bisu, anak itu juga bahasanya kemudian nanti yang dia pelajari adalah bahasa yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya mereka. Jadi di sini anak itu tidak belajar bagaimana to speak mama or papa, tetapi mereka belajar untuk menggunakan this sign language to communicate with their parents. Even though later on, meskipun nanti dia dapat input dari misalnya dari television or dari radio or dari orang-orang yang lain yang bukan orang tua kandung mereka, mungkin dari grandma or grandpa or the other person who are in their environment, they can speak the language. Tetapi mereka punya ini kemampuan yang mother tongue yang menggunakan sign language. Yeah. So this is about first language acquisition. It refers to how baby learn a language from the first time they were born. This is the example, and it is taken from the book, and it is taken from Brain. For example, here, yeah, there is a child say, one other one spoon, daddy. One other one spoon, daddy. And then the father trying to correct the speech. Dan di sini orang tuanya berusaha untuk memberikan koreksi. You mean you want the other spoon? Yes, I want other one spoon. Tetap dia masih menggunakan I want other one spoon, please, daddy. Kemudian masih lagi diberikan koreksi. Can you say the other spoon? Other one spoon, masih menggunakan other one spoon. Say other spoon, other spoon. Tetapi di akhir dia juga masih bilang, now give me other one spoon. Di sini anak-anak itu biasanya ketika mereka belajar bahasa untuk yang pertama kali, mereka akan belajarnya dari satu persatu. Misalnya di sini, makanya kita bisa lihat di sini, oh, other one spoon, menurut dia other one spoon itu sudah betul menurut struktur dia, ya, meskipun sudah dibenarkan di sini. Karena menurut dia saya ingin
sendok yang lainnya, for example, ya. This is just a few example, but we are going to see the acquisition process. So the process of language acquisition has some basic requirements. There are 3 basic requirements. The first one is that a child requires interaction with other language users in order to bring the general language capacity into contact with a particular language. So here the requirement first. Tadi kan saya bilang ya, baby itu punya innate capacity to speak a language, punya genetic factors that they can speak a language. Tetapi the innate capacity ini tidak bisa berkembang kalau mereka tidak berinteraksi dengan orang-orang yang berbicara bahasa. Ya, a child requires interaction with other language users. Saya berikan contoh, anak saya baru umur 2 tahun dan saya mengamati bagaimana perkembangan dia bisa berbicara sampai hari ini umur 2 tahun ya. So the first thing is that we as a parents and also the person who speak language, or we can say we are the language users, we can use the language as much as possible to interact with them, even though they may understand or not. Maybe they will give feedback or not. For example, do you want a milk? And the first time, oh, you look so handsome, for example, and saying I love you for most of the time. By the time when he is 1.5 years, he already understands and he can try to mimic or imitate when I say I love you. Kemudian dia bilang alu. Alu, meskipun hanya seperti itu, very limited, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ada perkembangan dari anak itu bisa berbicara kalau kita ajak berinteraksi secara terus-menerus. Ada interaksi di sana, ada input yang diberikan, ada sesuatu yang dia dengarkan. Jadi ketika kita belajar bahasa, pertama kali yang harus kita pelajari adalah listening to the language users. How do they speak? How do the pronunciation, how is the intonation, and etc. and etc. Itu yang harus kita contoh ketika kita belajar bahasa. Especially when we are also not an English language users before we learn it. So if we want to speak like a native, we have to listen to the native people speaking in English for most of the times. And then the second requirements to language acquisition is that there has to be what is it called as cultural transmission. What is cultural transmission? It is particular language. Particular language a child learns is not genetically inherited, as I said before, but it is acquired in particular language using environment. For example, I'm using my son as the example here because he is living in Indonesia. He is living in Java, in which the environment they speak Japanese. So his mother tongue right now, even though I want him to speak multi-language like bahasa Indonesia, bahasa Inggris, and also Japanese, but the language that he spoke most of the time right now, he spoke Japanese. For example, Mama, iki opo Mama? Mama endi, for example, he is trying to ask a lot of question right now. Tetapi di sini yang bisa dinotis adalah dia menggunakan bahasa Jawa for most of the time karena tadi ada cultural transmission. Oh, orang-orang di sekitar dia mengajak dia berkomunikasinya dengan bahasa Jawa. Maka dari itu kosakata yang masuk ke dia, bahkan struktur kalimatnya itu juga struktur kalimat bahasa Jawa. Ya. Akan tetapi, because he is also acquiring the English language from the YouTube channel, also from the English nursery rhymes, he is also being able to distinguish that between the word in English and also the word in bahasa Jawa. Jadi dia juga bisa membedakan, oh kalau ini ada binatang ya, saya tanpa mengajarkan dia bisa bilang, Mama ini bear, Mama ini bear, meskipun ini bear ya, dia tahu beruang itu bear. Kemudian dia melihatnya di sini, kalau yang sini contoh ini, Mama ini bear, ini bukan contoh cultural transmission, tetapi dari banyaknya input yang dia terima. Akan tetapi yang contoh cultural transmission adalah tadi, oh dia menggunakan bahasa Jawa karena lingkungannya menggunakan bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga juga, the child must also be physically capable of sending and receiving sound signal in a language. Jadi faktor yang ketiga kita bisa
anak itu bisa mengembangkan acquisition process kalau dia itu normal, physically normal. Artinya dia bisa mendengarkan dan dia juga bisa berbicara. Kalau anak itu mengalami gangguan di pendengaran, mungkin berarti dia nanti speakingnya juga akan terpengaruh, mungkin agak lambat gitu ya. And here we are going to see the input. Yeah, what is the input? Input here refers to the language users. Input ini merupakan masukan dari kita, orang-orang yang di sekitar anak tersebut. So input can be from mom, dad, grandparents, sibling, nanny, others. Sometimes the adult people will speak like a child, which is ketika kita berbicara punya anak kecil, biasanya orang yang dewasa itu akan berbicara, kamu mau mimi cucu, for example ya. Instead of saying susu, orang yang dewasa itu kemudian mengatakan cucu gitu ya. Atau kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang seperti anak kecil. Nah, ketika orang dewasa menggunakan bahasa seperti anak kecil itu disebut sebagai caregiver speech. Dan di sini input di sini sebaiknya sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang lebih tua yang merupakan input bagi anak untuk berbicara bahasa, sebaiknya ketika kita mengajak berinteraksi dengan mereka, mengajarkan mereka bahasa, lebih baik tidak menggunakan bahasa anak kecil, tetapi bahasa yang standar. Misalnya, adik mau mimi susu, nah itu mereka akan tahu, oh ya, mereka hanya belum bisa pronouncing the sound s. Jadi mereka kemudian ganti dengan c. Kemudian ada beberapa karakteristik of language units. It refers to, for example, frequent use of questions. Jadi di sini inputnya adalah, oh ya, question using. Biasanya orang dewasa ketika mengajarkan anak itu bahasa akan banyak sekali bertanya. Misalnya, mana yang sakit? Adik mau makan? For example, do you want to eat something? Or what do you want to watch, for example? Ya, jadi lebih banyak menggunakan kalimat pertanyaan. Kemudian menggunakan exaggerated intonation. Oh, ini enak banget loh. Kenapa kita kemudian berbicara dengan intonasi dan yang exaggerated when we talk to the children? Karena itu akan menarik perhatian mereka. Look at this is so beautiful. Mereka akan tertarik. Maka kebanyakan orang dewasa itu akan menggunakan input yang seperti ini, ya. Exaggeration, intonation, kemudian extra loudness, and also very slower tempo. Look at this instead of saying, look at this. Ya. Kemudian in the early stage, this type of speech also incorporates a lot of forms associated with baby talk tadi ya. Biasanya di input ini kita akan tadi seperti yang saya sudah bilang, ada yang baby talk. Baby talk itu yang seperti apa? Membuat sederhana atau simplify the word or the vocabulary that the children should learn. For example, instead of saying stomach, mereka bilang tummy. Kemudian banana, nana, for example, mama misalnya. Kemudian cu-cu, kalau di Indonesia mungkin tut-tut untuk kereta api, refers to that. Kalau anak saya contohnya ini, dulu dia pernah menonton video lagu nursery rhymes itu tentang rabbit ya. Rabbit itu lagunya adalah hop hop hop. Jadi dia loncat kemudian kan ada hop hop hop. Jadi sampai sekarang anak saya itu taunya rabbit itu bobob karena dia menirukan dari suara hop 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 ketika rabbitnya itu loncat-loncat. Jadi dia akan mengatakan mama bobob white atau bobob red, bobob black, for example. Nah, dia akan mengatakan seperti itu. Jadi bobob refers to the rabbit. Jadi ini yang disebut sebagai baby talk. We are simplifying something based on the sound usually. For example, here this is another example. Look, and then the children touches the picture. What are those? And the mother said, and maybe the baby still in the early stage, and then she's just bubbling. Oh yeah, they are rabbits. And then they are trying to imitate the mothers. Yeah. I'm going to go to next stage. The next stage is that about the acquisition stage. There are 4 stages of acquisition stage. Jadi ada 4 tahap ketika anak itu belajar bahasa. Yang pertama adalah cooing and babbling. Second, the 1-word stage. Third, the 2-word stage. And then the last one is telegraphic speech. We are going to see one by one. Yeah? What is cooing and babbling? Usually, cooing and babbling is produced during the earliest stage of their, usually during the first few months of life. Biasanya umur
bulan, itu anak-anak sudah mulai mengeluarkan suara seperti A, kemudian U yang seperti A atau U, tapi mereka kemudian mengeluarkan suara itu. Ya, ini di awal-awal bulan. Jadi biasanya kalau orang Purwokerto mengatakannya, anaknya sudah mulai ngorong-ngorong katanya ya. Nah ini. The earliest use of speech-like sound has been described as cooing. Jadi cooing dulu pertama itu cooing, yaitu tadi mengeluarkan suara seperti A, I atau U gitu ya. Kemudian by 4 months, ketika nanti bayi itu sudah berusia 4 bulan, biasanya they developing ability to bring the back of the tongue into regular contact with back. Kemudian dia mungkin akan mulai memproduksi suara seperti ke, ge, dan lain sebagainya, ke dan juga ge. Dan ini yang disebut kemudian menjadi proses cooing karena dia memproduksi konsonan like k and also g ya. Ge. Kalau nanti kalian punya anak kecil, kalian perhatikan apakah di umur segini anak kalian sudah bisa memproduksi suara, sudah bisa cooing atau belum. Kalau belum, kalian harus memberikan input lebih banyak. Instead, jadi jangan sampai nanti anak kita mengalami yang namanya speech delay. Jadi anak itu harus bisa berbicara umur, let's say 1,5 tahun itu sudah harus bisa berbicara ya. Paling tidak 2 tahun. Jadi nanti harus diperhatikan ketika kalian sudah punya anak nantinya atau punya saudara, punya adik dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia sudah umur 5 bulan, 5 months, baby can already hear the differences between the vowels I and also A, and they can discriminate between syllables like ba, and ga. Jadi mereka sudah mulai mengeluarkan suara-suara itu. Jadi kalau sudah 5 bulan kan mereka sudah tengkurap itu, jadi mereka sudah bisa mengeluarkan suara seperti ba, ga, and etc. Meanwhile bubbling, kalau cooing itu kan dia bisa yang konsonan seperti k and also g. Kalau bubbling di sini the stage is between 6 and 8 months. Kalau dia sudah berumur sekitar 6 sampai 8 bulan, itu kan mereka sudah mulai merangkak atau duduk, let's say. Sudah mulai duduk, the child is already sitting up and producing a number of different vowels. Jadi vowelsnya sudah semakin banyak. Also consonant as well as combination such as ba, and ga, and ka. Nah itu sudah mulai muncul. And this type of sound producing is described as bubbling. Tadi karena ada ba ya. Jadi ba. Kalau kita mungkin mengartikannya orang tua ya, orang sekitar dia mungkin mengatakannya, oh ciluk ba, for example, atau ba itu papa misalnya. Kalau anak saya dulu karena sering mendengarkan lagu Baba Black Sheep, jadi Baba gitu ya. Jadi itu maksudnya adalah Baba Black Sheep, maksudnya adalah sheep. Kemudian in the later babbling stage around 9 to 10 months, kalau sekitar nanti dia sudah berumur 9 sampai 10 bulan, there are recognizable intonation patterns to the consonant and vowels combination being produced, as well as variation in the combination such as Baba untuk anak yang sudah berumur 9 sampai 10 bulan biasanya mereka sudah bisa, kadang ada papa sudah mulai muncul misalnya, atau mama, dada itu sudah bisa. Jadi kata mama atau papa itu mungkin kata pertama yang diproduksi oleh mereka. Meskipun sebenarnya mereka mengatakan memproduksi suara itu adalah it's not refers to mama first, tetapi ketika kita mengatakan this is mama, mereka akan kemudian paham, oh mama, dan mereka sudah bisa merespon itu. Kemudian kalau anak itu sudah bisa berdiri, when they begin to pull themselves into standing position, usually between 11 to 12 months, biasanya sekitar 11 atau 12 bulan, mereka sudah mulai berdiri dan mulai berjalan. Meskipun setiap anak perkembangannya beda-beda, tetapi ini secara umumnya ya. They become capable of using their vocalization to express emotion and also emphasize. Jadi kalau sudah umur 1 tahun, mereka sudah bisa menggunakan kata-kata itu untuk mengekspresikan emosi mereka. Misalnya nangis, misalnya mereka marah, atau mereka menginginkan ibunya, for example, itu sudah bisa digunakan. And then this late bubbling stage is characterized by more complex syllable combination, like for example, madagaba, a lot of sound played and attempted imitation, dan mereka sudah mulai imitate what we as the adult speak. Jadi ini mereka sudah mulai meniru-nirukan, oh mama, papa, for example, banana. Nah itu beberapa kata yang bilabial biasanya yang akan muncul pertama.
Kemudian tahap yang selanjutnya adalah the one word stage. Mereka sudah bisa memproduksi satu kata di sini. Biasanya antara umur 12 and 18 months, antara umur 12 sampai 18 bulan. Di sini anak sudah bisa memproduksi satu kata. Misalnya mama, maem, mimi, cucu. Mimi misalnya gitu ya. Susu for example. Nah, itu mereka sudah bisa memproduksi satu kata. Atau misalnya tadi bob itu refers to rabbit for example ya. Atau dia sudah bisa bilang ear, nose, mouse gitu ya. Nah, itu mereka sudah mulai memperlihatkan di mana mereka sudah bisa mengungkapkan satu kata. We sometimes use the term holophrastic, meaning a single form function as a phrase or sentence. Nah, biasanya anak di stage yang ini mereka menggunakan satu kata itu untuk mengungkapkan satu sentence, bisa satu sentence secara penuh. Misalnya ketika dia bilang milk, it can be like they want milk, atau dia bisa they want milk atau request, atau ketika mereka mengatakan milk itu mereka menggunakannya sebagai statement. I am drinking milk misalnya. Dan lain sebagainya ya. So the one word stage, next stage is two word stage. Yang selanjutnya adalah anak sudah bisa mulai memproduksi dua kata sekaligus antara umur 18 sampai 20 bulan. Usually misalnya tadi yang saya bilang ya, bobob white atau bobot black, mimi susu, atau maem roti biasanya, atau maem banana, let's say. Itu sudah dua kata. Misalnya kalau di sini ada contoh baby chair. Baby chair itu maksudnya baby want to sit in the chair, bisa seperti itu. Atau baby chair, baby is sitting in the chair, statement. Bisa request, bisa statement. Seperti itu ya. Atau mommy eat itu bisa menyuruh mami makan ini, bisa seperti itu. Atau mommy is eating, atau statement bahwa mamanya sedang makan. Nah, di sini usually in the two word stage anak itu sudah bisa memproduksi antara 200 sampai 300 kata. So they already know a lot, gitu ya. Hanya saja kadang kita sebagai orang tua yang masih harus mendengarkan, what do you say? Kalau anak saya begini, ketika dia bilang, dia kan bisa yang lagu Finger Families. Dia mengatakan, Mama, this is mommy finger, papa finger. Kemudian dia bilang, sister itu saya masih agak tidak paham dia berkata sister. Jadi dia bilang, what is that? Sister. Jadi saya sampai berkali-kali, what do you say? What do you mean? Maksudnya apa ya? Saya sampai berkali-kali. Dia kalau itu saya sampai belum bilang sister, itu dia masih ulang-ulang lagi. Jadi dia berusaha untuk menjelaskan sister. Dan dia menjelaskan this one. Sister maksudnya. Saya kemudian baru paham. Kemudian dia mengatakan baby, itu tidak bisa baby, tapi dabi finger, where are you? Dia bilang gitu. Tapi lucunya sekarang ketika sudah dia umur 24 bulan, dia sudah bisa menyanyi. Saya menyanyikan misalnya tadi ya, yang mama finger itu dia sudah bisa meneruskan. Bahkan sekarang dia bisa menyanyi sendiri. Maksudnya sudah bisa menyanyi sendiri seperti misalnya tik 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 bunyi hujan itu dia sudah bisa sendiri, cicak-cicak dia bisa sendiri meskipun masih ada beberapa kata yang hilang, tetapi dia bisa meneruskan kalau kita ajak bernyanyi bersama. So it is kind of very interesting to see the development of baby learn a language, acquire the language. Okay, next is telegraphic speech, dan di sini di fase yang selanjutnya kalau dia sudah berumur 2 sampai 2,5 tahun, the child begin producing a large number of utterances. Biasanya sudah berbentuk kalimat sederhana, misalnya no, I don't want this, atau mama pergi kerja, adik jalan-jalan, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah mulai terbentuk meskipun belum secara sempurna. Oke, kemudian by the age of 2.5, the child vocabulary is expanding rapidly and the child is initiating more talk. Dan untuk umur yang segini mereka sudah mulai banyak tanya. Kalau anak saya tanyanya adalah, Mama di mana? Tapi pakai bahasa Jawa. Mama di, Mama iki opo mama? Dia mesti tanya kayak gitu. Ini apa ini? Instead of saying what is this, dia tanya Mama iki opo iki. Hampir semua benda yang dia sentuh dia akan tanya, gambar apa iki? Gambar apa ini? Nah, dia akan tanya seperti itu ya. Kemudian by the 3, kalau sudah umur 3 tahun biasanya vocabulary-nya akan sudah lebih dari
hundreds of words and pronunciation becoming more clearer and to the form of adult language. Jadi kalau sudah 3 tahun itu lebih jelas, sudah bisa dipahami meskipun mungkin ada beberapa kata yang memang kita masih struggle to understand. Kemudian another acquisition process is that morphological development. Jadi yang selanjutnya setelah umur 3 tahun mereka sudah bisa forming like misalnya kepemilikan, misalnya ini bukunya siapa, misalnya ini bukunya mama. Kalau sekarang kan dia bilangnya buku mama gitu. Jadi buku mama di situ maksudnya adalah ini bukunya mama. Tapi kalau umur 3 tahun nanti mungkin dia sudah bisa berbicara bukunya. Jadi ada tambahannya di situ untuk menunjukkan kepemilikan. Kalau dalam proses acquiring bahasa Inggris itu mereka sudah bisa memberikan morphological development-nya untuk kalimat jamak, misalnya I want many bananas misalnya. Kemudian selanjutnya adalah developing syntax. Mereka sudah bisa membuat atau memproduksi kalimat. Biasanya sih forming question. What is this? What are those? Where is mommy? Where is puppy? Kemudian they can also forming negative sentences. And the last one, usually this is until the age of 5, they can develop sentence. Sorry, typo. Jadi develop sentence. Jadi kalau kalian ingin memaksimalkan anak belajar bahasa itu umur 0 bulan sampai 5 bulan. This is the golden age in which the child can learn a language in their best time. All right, so that's about the acquisition process, about first language acquisition. You can also do the research or analyzing about this acquisition process, and also you can solve the problem, like for example, why there are some children who have the problem about like for example speech delay tadi. Oh, mereka ada speech delay juga, for example seperti itu. Nanti kalian bisa, apa penyebabnya mereka speech delay? Apakah kemudian inputnya kurang atau environment-nya seperti apa? Menurut beberapa penelitian memang anak yang terlalu banyak exposed to gadget, banyak nonton TV, banyak nonton HP, itu mereka memang perkembangan untuk speakingnya lebih lambat karena mereka tend to listen, hanya mendengarkan saja tapi mereka tidak producing a sound. Jadi hanya ada one input but there is no interaction. So it is better to teach the children to communicate rather than just listening, gitu ya. Okay, I think the first language acquisition here, even though this is for just small kid, we can also try to use the approach when we are going to learn the second language acquisition, and we are going to discuss about that material next week. So hopefully you find this presentation insightful and also beneficial. If you have any question, you can drop your question or comment in the box below. Thank you for watching. Hope you learned something. See you again next time. Bye-bye.